שימוש בפנקו לשניצל ולמאכלים טעימים אחרים. ፓንኮን ለሽኒትዘልና ለሌሎች ጣፋጭ ምግቦች መጠቀም። ፓንኮን ለሽኒትዘልና ለሌሎች ጣፋጭ ምግቦች መጠቀም። ፓንኮን ለሽኒትዘልና ለሌሎች ጣፋጭ ምግቦች መጠቀም። פנקו הוא סוג יפני של פירורי לחם. ፓንኮ የጃፓን ዘይቤ የዳቦ ፍርፋሪ ነው። ፓንኮ የጃፓን ዘይቤ የዳቦ ፍርፋሪ ነው። ፓንኮ የጃፓን ዘይቤ የዳቦ ፍርፋሪ ነው። אנשים רבים משתמשים בפנקו להכנת שניצל. ብዙ ሰዎች ሽኒትዘል ለማዘጋጀት ፓንኮን ይጠቀማሉ። ብዙ ሰዎች ሽኒትዘል ለማዘጋጀት ፓንኮን ይጠቀማሉ። ብዙ ሰዎች ሽኒትዘል ለማዘጋጀት ፓንኮን ይጠቀማሉ። פנקו קל יותר מפירורי לחם רגילים. ፓንኮ ከመደበኛ የዳቦ ፍርፋሪ የበለጠ ቀላል ነው። ፓንኮ ከመደበኛ የዳቦ ፍርፋሪ የበለጠ ቀላል ነው። ፓንኮ ከመደበኛ የዳቦ ፍርፋሪ የበለጠ ቀላል ነው። פנקו מעניק למזון מרקם פריך. ፓንኮ ለምግብ ጥሩ ጥርት ያለ ሸካራነት ይሰጣል። ፓንኮ ለምግብ ጥሩ ጥርት ያለ ሸካራነት ይሰጣል። ፓንኮ ለምግብ ጥሩ ጥርት ያለ ሸካራነት ይሰጣል። אנשים רבים חושבים ששניצל עם פנקו טעים יותר. ብዙ ሰዎች በፓንኮ የተሰራ ሽኒትዘል የበለጠ ጣፋጭ ነው ብለው ያስባሉ። ብዙ ሰዎች በፓንኮ የተሰራ ሽኒትዘል የበለጠ ጣፋጭ ነው ብለው ያስባሉ። ብዙ ሰዎች በፓንኮ የተሰራ ሽኒትዘል የበለጠ ጣፋጭ ነው ብለው ያስባሉ። פנקו מסייע ליצור ציפוי זהוב ויפה. ፓንኮ ቆንጆ ወርቃማ ሽፋን ለመፍጠር ይረዳል። ፓንኮ ቆንጆ ወርቃማ ሽፋን ለመፍጠር ይረዳል። ፓንኮ ቆንጆ ወርቃማ ሽፋን ለመፍጠር ይረዳል። הציפוי נשאר פריך למשך זמן רב יותר. ይህ ሽፋን ለረጅም ጊዜ ጥርት ያለ ሆኖ ይቆያል። ይህ ሽፋን ለረጅም ጊዜ ጥርት ያለ ሆኖ ይቆያል። ይህ ሽፋን ለረጅም ጊዜ ጥርት ያለ ሆኖ ይቆያል። שניצל עוף עם פנקו פופולרי מאוד. በፓንኮ የተሰራ የዶሮ ሽኒትዘል በጣም ታዋቂ ነው። በፓንኮ የተሰራ የዶሮ ሽኒትዘል በጣም ታዋቂ ነው። በፓንኮ የተሰራ የዶሮ ሽኒትዘል በጣም ታዋቂ ነው። אפשר לצפות גם דגים בפנקו. አሳም በፓንኮ ሊሸፈን ይችላል። አሳም በፓንኮ ሊሸፈን ይችላል። አሳም በፓንኮ ሊሸፈን ይችላል። אנשים רבים משתמשים בפנקו גם עם ירקות. ብዙ ሰዎች ፓንኮን በአትክልቶች ላይ ይጠቀማሉ። ብዙ ሰዎች ፓንኮን በአትክልቶች ላይ ይጠቀማሉ። ብዙ ሰዎች ፓንኮን በአትክልቶች ላይ ይጠቀማሉ። כדי להכין שניצל, תחילה מצפים את הבשר בקמח. ሽኒትዘል ለማዘጋጀት መጀመሪያ ስጋውን በዱቄት ይሸፍኑ። ሽኒትዘል ለማዘጋጀት መጀመሪያ ስጋውን በዱቄት ይሸፍኑ። ሽኒትዘል ለማዘጋጀት መጀመሪያ ስጋውን በዱቄት ይሸፍኑ። אחר כך טובלים את הבשר בביצים טרופות. ከዚያ ስጋውን በተመታ እንቁላል ውስጥ ያስገቡ። ከዚያ ስጋውን በተመታ እንቁላል ውስጥ ያስገቡ። ከዚያ ስጋውን በተመታ እንቁላል ውስጥ ያስገቡ። לאחר מכן מצפים את הבשר בפנקו. ከዚያም ስጋውን በፓንኮ ይሸፍኑ። ከዚያም ስጋውን በፓንኮ ይሸፍኑ። ከዚያም ስጋውን በፓንኮ ይሸፍኑ። מטגנים את השניצל עד שהוא מזהיב. ሽኒትዘሉን ወርቃማ ቀለም እስኪያገኝ ድረስ ይቅሉት። ሽኒትዘሉን ወርቃማ ቀለም እስኪያገኝ ድረስ ይቅሉት። ሽኒትዘሉን ወርቃማ ቀለም እስኪያገኝ ድረስ ይቅሉት። חלק מהטבחים מערבב עם פנקו עם פירורי לחם רגילים. አንዳንድ ምግብ አብሳዮች ፓንኮን ከመደበኛ የዳቦ ፍርፋሪ ጋር ይቀላቅላሉ። አንዳንድ ምግብ አብሳዮች ፓንኮን ከመደበኛ የዳቦ ፍርፋሪ ጋር ይቀላቅላሉ። አንዳንድ ምግብ አብሳዮች ፓንኮን ከመደበኛ የዳቦ ፍርፋሪ ጋር ይቀላቅላሉ።
זה מעניק טעם מסורתי ופריחות נוספת. ይህ ባህላዊ ጣዕምና ተጨማሪ ጥርት ያለ ሸካራነት ይሰጣል። ይህ ባህላዊ ጣዕምና ተጨማሪ ጥርት ያለ ሸካራነት ይሰጣል። ይህ ባህላዊ ጣዕምና ተጨማሪ ጥርት ያለ ሸካራነት ይሰጣል። קל למצוא פנקו בסופרמרקטים רבים. ፓንኮን በብዙ ሱፐርማርኬቶች በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። ፓንኮን በብዙ ሱፐርማርኬቶች በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። ፓንኮን በብዙ ሱፐርማርኬቶች በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። לעתים קרובות הוא נמכר במחלקת המזון האסייתי. ብዙ ጊዜ በእስያ ምግቦች ክፍል ይሸጣል። ብዙ ጊዜ በእስያ ምግቦች ክፍል ይሸጣል። ብዙ ጊዜ በእስያ ምግቦች ክፍል ይሸጣል። פנקו יכול להפוך מאכלים רבים לטעימים יותר. ፓንኮ ብዙ ምግቦችን የበለጠ ጣፋጭ ሊያደርግ ይችላል። ፓንኮ ብዙ ምግቦችን የበለጠ ጣፋጭ ሊያደርግ ይችላል። ፓንኮ ብዙ ምግቦችን የበለጠ ጣፋጭ ሊያደርግ ይችላል። נסו פנקו ותהנו מהתוצאות הפריחות. ፓንኮን ይሞክሩና ጥርት ያለውን ውጤት ይደሰቱበት። ፓንኮን ይሞክሩና ጥርት ያለውን ውጤት ይደሰቱበት። ፓንኮን ይሞክሩና ጥርት ያለውን ውጤት ይደሰቱበት። ነን ኛን 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 ነን ኛን ኛን ኛን